नमस्कार वेलकम टू मी चैनल राजपाली स्कूल वीडियो रे आपन को स्वागत। आज बंधुगण आज मुझे देखी आमर एबीओ कम बीआरसीसी श्रीजुक्त लवणी कुमार नायक से आम स्कूल कुमारी स्कूल के परिदर्शन कर आसते एवं परिदर्शन कले सबकि खाता पत्र ठार एमडीएम सब देखा कले यापर से आम सप्तम श्रेणी कोठरी की जाते जदिओ से प्रशासनिक अधिकारी तथापि तांकर शिक्षागत ज्ञान बहुत अच्छी से बहुत किछि छात्र छात्री मानक भाषा एवं मैथ उपरे बहुत किछि कही जाइछन छात्र छात्री मानक अनेक किछि दिग्दर्शन देइछन। आसन तांकर शिक्षादान केमती थिला टिके देखमा। जम जगले काटा जिते नहीं जम जगले काटा साहित्य को मैं आसी जम जगले काटा जाला जम जगले जोड़ी जाला हला खाना बड़ जन है सब सेंती जाला तार अर्थ इटा पाखे पाखे हमर मौलिक संख्या दुईटा আছে तेनु कर इटा के जोड़ी बोली कर कहा गला जम जग बुझिला जम जग मौलिक संख्या पाखे पाखे जेन मौलिक संख्या दुईटा আছে 3 पर 4 আছে तार पर 5 आसी गला कि नहीं तो इटा भी मौलिक संख्या इटा भी मौलिक संख्या कि नहीं तेनु कर इटा जम जग मौलिक संख्या तापर 5 सहित 7 আছে 5 सहित 7 আছে इनती करी 100 भितरे केतेटा जम जग मौलिक संख्या আছে बाहर करिबा बाहर करिबा 50 प्रतिभा नहीं 50 टा हला तो बाहर करबो सिखबो पूरा सिखबा जिनिस मो जानि किबा जिनिस मो हला मौलिक संख्या यौगिक संख्या पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्या मध्यवर्ती संख्या बड़ संख्या सान संख्या उपर क्रम तल क्रम एटा माने एते करे चतुर्थ पंचम श्रेणी गणित सब अछि तमे तो एबे इटा पढुथिबो ना काना हमर बीजगणित एबीसीडी पाठ इने एबीसीडी रे पाठ पढ़ा होछि ना सप्तम अष्टम आसी गले एबीसीडी रे पाठ बीजगणित पाठ इने की त्रिभुज पढुथिबो आबार जिमुखी त्रिभुज आबार जिमुखी नहीं राती दुनिया के बोले यार बाहर नहीं है ना कबाट में है आबार कबाट नहीं इनी कोणर समष्टि केते त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि केते 180 डिग्री इने जेउ त्रिभुजर हला 180 डिग्री रु कम 180 डिग्री रु कम ताकू के कोण कहନ୍ତି क्या कोण अछि जे जतो सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण तापरे तीन আছে না परिपूरक कोण नहीं है अनुरूपक कोण नहीं है আর কেনটা আছে তিনটা আছে না কেনটা হলা তারপরে আয়তক্ষেত্র নেই বর্গক্ষেত্র ঘন ঘন কি আছে না সিলিন্ডার প্রিজম নেই সিলিন্ডার প্রিজম आम श्रेणी कोठरी रे पाखापाखी 50-60 प्रकार रो कोण अछि आम श्रेणी कोठरी इटा भी गोटे कोण इटा भी गोटे कोण इटा भी गोटे कोण इटा भी गोटे कोण अछि कि नहीं ए झरका भी गोटे कोण अछि चारटा कोण झरका हम टेबुल रे भी कोण अछि कि नहीं कोण दुईटी आज प्रथम की दिया बदले बिंदु का हाथ कौन सी थालू आरंभ अछि नहीं बिंदु थारू आरंभ हेसी बिंदु रु रेखा आरंभ हेबा रेखा रु रश्मि रेखा कि नहीं सेटा आर सेटा ज्यामिति भीतर के बोले आर दूसरा पार्टी अलगा पार्टी कि नहीं तो इटा माने पूर्ववर्ती परवर्ती श्रेणी रो सब पाठ तमे मने रखु ना गणित रे जेती सूत्र अछि धारा से सूत्र मन के मने रखवा पड़ता
ହେଲା ସୂତ୍ର କେ ମନେ ଓଡ଼ିଆ ର जनता ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ତମକେ ପଢ଼ବାର ଅଛି ଭଲ କିନା ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ତମକେ ଜାଣବା ପଡବ ହେଲା ପାଣିର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ କାଣା ହବା হ্যাঁ নক হয়ে যাব ক ক জল কি নেই পানির প্রতিশব্দ গোটে জল বিন্দু সূর্যর প্রতিশব্দ রবি ভাস্কর কি নেই সেমতি ওড়িয়া কে যদি আমি অধিকা নম্বর রখবার আছে কিংবা অধিকা করবার আছে তাহলে তার শব্দ ভণ্ডার কে আমাকে দিবার আছে সেটি গণিত কে যদি জানবার আছে গণিতর সূত্র ফর্মুলা ইংলিশ রে যেন সূত্র ধারা কি নেই সে ধারা মনকে জানবার পড়ে সেগুলিয়া ইংলিশ বি ওয়ার্ড আর ওয়ার্ড কম্পোজিশন যদি আমি জানমু তাহলে ইংলিশ বি আমি কহি পারমু ইংলিশ বি লিখি পারমু তার অর্থ যদি নেই জানমু আমি কি নেই ধর মনে কর টেবুল বেলে কাঁটা যদি মুই নেই জানবি কি নেই তাহলে তো মুই লিখি নাই পারে সে টেবুলটা সে ধাড়ির কেন পাঠে রখবি মুই লিখবি সেটা বি নেই জানি পারে টেবুল বেলে কেনটা মুকে জানবার পড়বা টেবুলর স্পেলিং কে মুকে জানবার পড়বা আর টেবুল বেলে কাঁটা সে জিনিস সে বস্তু কে মুকে জানবার পড়বা ডস্টর কাঁটা মুকে জানবার পড়বা চক কাঁটা জানবার পড়বা কি নেই তো এইটা শব্দকে যদি আমি জানমু ইংলিশ র তারপরে প্রতি শব্দ আছে তার প্রতি শব্দ আছে ওড়িয়া রে যেটা আছে সেটা আমি সেন্টি ইতিহাস ঘটনাবলী কাহিনী সেটাকে মুখস্থ করবার পর কাহিনী গুলিক সব তো মনে রাখবার পর আমি যদি গপ শুনি সেগুলিয়া ভূগোল র পৃথিবী বিষয়ে আমি জানিবা চিন্তা করা ভূগোল অর্থ পৃথিবী বিষয়ে আমি জানিবা এই পৃথিবী পৃষ্ঠরে কোন সব আছে দেশ মহাদেশ গাঁ সহর মোর ঘর কতে কেটি ଯିବି এসকে হেঁটে টেকনিক্যাল বাহারি মুই ট্রেনে বসিছে ঠিয়া হইছে আজ আমরা দেখে দেব হ্যাঁ মোবাইল রে বাহারি আমার স্কুল বাহারি যাবা মোবাইল টিভি আসি গলা নাই নাই তো পৃথিবী যে মানে তহসিল রে কাম করছন আরআই পটুয়ারি যে মানে অছন জমি মাটি গুলুছন ঘর মাটি গুলুছন ঘর দিলি মাপুছন তো আমরা পৃথিবী কে পড়বা পৃথিবী বিষয়ে জানবা লাগিলা ভূগোল কে পড়বা অক্ষাংশ রাগিমা কে জানবা আর অক্ষাংশ রাগিমা যদি নেই জানি তাহলে ভূগোল নেই আসিবা ঠিক আছে সে বলিয়া খ্রিস্টপূর্ব এবং খ্রিস্টাব্দ যদি আমি মনে রাখমু 1947 মସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ କାଣା ହେଇଥିଲା କେନ୍ତି ସେମିତି ମନେ ରଖବାର ତମେ ନିଜେ ବି ତମର ଘରେ ନା ବି କାଗଜ ଗୁର୍ତି ଲେଖି କରି ଛାଡ଼ି ଦବ ହେଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିରେ ମସିହା ଲେଖି ଦିଅ ଏମକା ମସିହା କାଣା ହେଇଥିଲା ତମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ପଢୁଥିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ 30টা জেলার না কিংবা 30টা রাজ্যর না আর কেন্দা ষোলো তার নাম দ্বিতীয় ওড়িশা তার নাম দ্বিতীয় আন্ধ্রপ্রদেশ তার নাম দ্বিতীয় গুজরাট তার নাম দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশ তার নাম ছত্তিশগড় তার নাম মধ্যপ্রদেশ বলে 2-4 দিন যদি ডকাডকি হয়ে যাবো 30টা জেলা আমার নাম মনে রয়েছে কিনে মনে রয়েছে কি আপনি আশা করে একটা ছিড় দিই তোর না কেনা মোটা ছত্তিশগড় से क्लास लागे से श्रेणी सेंती से ख्रिस्टाब्द भी पिला मते भाग करि देली नि तो ई सब जिनिस के मने रखबार पड़े जेबलिया गणित भी सूत्र धारा जदि आमे नहीं जानो ताहेले गणित रे आमे धुरंधर नहीं पा कि नहीं धुरंधर ही परमा की नहीं ताजे सूत्र सब होते से सूत्र सब मने रखबा